हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एली और आज हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखेंगे, वो भी लाइव एग्जाम्पल के साथ। तो आप भी मेरे साथ साथ ज़रूर पढ़ना, तो आप भी पढ़ना सीख जाओगे। क्या आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट आती है? नहीं आती है? तो आप भी मेरे साथ साथ ज़रूर पढ़ना, तो आप भी पढ़ना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग मिलकर पढ़ सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ए फॉर एंट। E for ant. ये है एंट। ये है ant. बी। B. बी फॉर बाइसाइकिल। B for bicycle. ये है बाइसाइकिल। ये है bicycle. सी। She. सी फॉर कार। She for car. ये है कार। ये है कार. डी। D. डी फॉर डियर। D for deer. ये है डियर। ये है deer. ई। E. ई फॉर एलिफेंट। E for elephant. ये है एलिफेंट। ये है elephant. एफ। F. एफ फॉर फेस। F for face. ये है फेस। ये है fish. जी। G. जी फॉर ग्रेप्स। Grapes. ये है ग्रेप्स। ये है grapes. एच। H. एच फॉर हॉर्स। H for horse. ये है हॉर्स। ये है horse. वैसे तो मैंने कहीं कहीं जगह पे ऐसे हॉर्स बहुत देखे हैं. आई। I. आई फॉर आइस। Eyes. ये है आइस। ये है eyes. जे। J. जे फॉर जूस। J for juice. ये है जूस। ये है juice.
K. K. K for kangaroo. Kangaroo. ये है kangaroo. ये है kangaroo. L. L. L for lion. Lion. ये है lion. Lion. M. M. M for monkey. M for monkey. ये है monkey. ये है monkey. N. N. N for nest. N for nest. ये है nest. ये है nest. O. O. O for ostrich. O for ostrich. ये है ostrich. Ostrich. ये है ostrich. P. P. P for pigeon. P for pigeon. ये है pigeon. ये है pigeon. ये ज्यादातर Q. Q. Q for queen. Q for queen. ये है queen. ये है queen. R. R. R for rabbit. R for rabbit. ये है rabbit. ये है rabbit. ये है छोटा सा क्यूट rabbit. ये है छोटा cute rabbit. S. S. S for squirrel. S for squirrel. ये है squirrel. ये है squirrel. T. T. T for tomato. T for tomato. ये है tomatoes. ये है tomatoes. U. U. U for umbrella. U for umbrella. ये है umbrella. ये है umbrella. V. V for violin. V for violin. ये है violin. ये है violin. W. W. W for watermelon. W for watermelon. ये है watermelon. ये है watermelon.
X for xylophone. X for xylophone. ये है xylophone. ये है xylophone. Y. Y. Y for yacht. For yacht. ये है yacht. ये है yacht. Z. Z. Z for zebra. Z for zebra. ये है zebra. ये है zebra. बहुत अच्छा दोस्तों, आपने मेरे साथ साथ बहुत अच्छा पढ़ा। क्या आपको पढ़ने में मज़ा आया? मुझे भी बहुत मज़ा आया। क्या आप ऐसे फिर से पढ़ना चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।